Morning, good morning po. Nandito kami ngayon sa bayan po. Bumili kami ng gulay tsaka ulam. Nagpasyal din si Sweetie dito. Ito po. Oh. Ayan, lasa. Tapos dito yung ito parang RTW. Ito po. Ayan. Ito si Sweetie. Ayan po. Hello, Sweetie. Sabi mo good morning. Good morning. Good morning po. Nagpasyal si Sweetie. Yan, dito muna tayo. Sige. Yan. Yan po. Ito yung Mercury Drug. Ayan. Ayan yung Mercury Drug. Mercury Drug po yan. Ito yung hotel. Dito tayo, Sweetie. Ayan po. Meron ditong hotel. Ano to? Regency Hotel. Tapos may mga tinda dito t-shirt. Ayan. Ayan. T-shirt po. Yan. Ito yung Mercury Drug. Oh. Mercury Drug po yan. Ito si Sweetie. Hello, Sweetie. Sweetie, tinalay ko Sweetie na kasi magulo. Yan o. Yan. Sweetie. Yan po. Yan po, may mga bumibili sa Mercury Drug. Mercury Drug po. Laki yan. Yan po. Sweetie o. Maglakad tayo Sweetie dito. Sweetie, lakad tayo dito. Dito, yan. Lakad yan. Ito po, may mga t-shirt nga pala dito. May tinitindang t-shirt dito, iba-ibang kulay. Yan. Ito, tapos meron dito hotel, yan. Yan po. Sweetie. Ito Sweetie Kawai. Yan po. Yan po yung palengke. Nasa loob po kami ng Mercury Drug kasi mainit sa labas. Yan po. Sweetie. Yan po, may tinda ditong mga pantalon, damit. Sila. Ayan. Thank you, Sweetie. Ito may hotel. Dito tayo, Sweetie. Doon o, yan o. Meron po doon. Yan. Po. Ito. Tinali ko muna si Sweetie. Kasi baka malikot po siya. Ayan. Malikot po siya. Kaya tinali ko muna. Ayan. Lakad daw, Sweetie, lakad. Lakad daw po. Ayan, gusto maglakad, Sweetie. Ayan. Lakad, Sweetie. Tayo, Sweetie, sa labas. Ayan, ayan po. Dito kami sa labas. Ayan po. Yan po pala yung palengke sa Bigan. Yan, malaki po yan. Malaki yung palengke. Ayun yung e-bike namin. Ayan o. Ayan o. Medyo, ano. Yung Sweetie o. Inaantay po nanay niya. Inaantay ni nanay niya. Yan o. Yan. Yan. Hello.
Hindi mga hilaw. Ito ka lang. Doon tayo. Diyan. Lakad tayo doon. Lakad. Dito. Dito. Lakad daw po kami. Yan. Lakad. Dito, doon. Lakad po kami. Titindahan ng payong. Mga ano. Yan o. Tindahan po yan. Doon tayo, Sute. Doon. Sute. Doon tayo. Doon tayo sa may Christmas light. Christmas tree. Tapos yung sa lamig. Sige, dyan ka lang. Dyan ka. Dyan. Yan to. Bantay ka dyan. Yan. Bantay ka dyan. Yan. Nag-security guard suite dito. Yan. Security guard. Security guard of city. Yan. Tayo. Yan. Mercury drug po to. Yan. Mercury drug. Yan. Gusto niya ni Sweetie sa lamig, oh. Kasi dito sa labas may aircon. Ayan, oh. Ayan, oh. May aircon. Ayan po. Ayan, oh. Ayan po, may tinda silang pantalo dito. Ayan. Ayan, may mga buhay-bili sa loob. Ayan, o. Ayan po. Ay, si Mama. Ayun na si Mama. Wala atang tinapay. Ayun, o. Ayun si Mama. Ayun na po yung nanay niya. Sweetie. Nanay mo yun, Sweetie. Ayun, o. Ayun si Mama to. Ayun, o. Ayun, o. Ayun si Mama. Hindi. Ah. Oo. Ayun si Mama. Ayun si Mama. Nagkita na po sila maginaw. Ayan, o. Ayan, o. Ayan po. Sasakay na kami sa e-bike at pauwi na kami. Maraming salamat po sa vlog. Ito po pala yung vegan family. May market. Ayan po. Ayan. Oh. Ayan po. Sige po. Bye-bye. Next video po. Subscribe, like, and share. Thank you.